চবকে প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাই কৈছো। এইটো কি বুলি কয়, এতিয়া যিটো চলি আছে যে মুঠতে বাংলাদেশীবোৰক মানে অসমৰ পৰা খেদিব বুলি শুনি আছো। আপোনালোকে কি ক'ব? हमरा ना की बोला मारो है खेदा गए तो खेदा देखो हम इनके की करना जिगा चलो মানে তহঁতি চাহ জনগোষ্ঠী হয় নেকি? साला चार जनगोष्ठी बोले क्या है हमीन डायरेक्ट खाटी आदिवासी लगी यहाँ साला हमीन आदिम युग से ही हमीन के चार जनगोष्ठी बोले क्या है हट সালা আমিনকে কি বাগান সঙ্গে কেন রিস্তা হয় নাকি? আমিন বাগানে কাম হয়ে করিল সালা নিউজ রিপোর্টার লাগি নিউজ রিপোর্টার এরকম থাকবে, নাহলে এরকম পাবে। चार जनगोष्ठी बोले क्या जे है हमीन डायरेक्ट आदिवासी लगी आदिवासी बोलबे आज से चार जनगोष्ठी बोलबे ये रकम हालत हुई है। ये मगरा कहाँ रही? তোরা কাহা যাতে? ए कहाँ न जाबी नहीं घूर चलो तो घूरे काई रहो बगान के बहुत दिन नहीं घूर रही तो कारण से घूरे काई रहो कहाँ जाती ঘুরে কায় রহি না হাগে কায় রহি? हे तो हमीन कर बगान लगे हमीन कहाँ बगान है घूम रही हमीन पगला होती नो की हमीन नहीं है काम शाम करी लो मेरे ढूंढो पगला होती नो की है हमीन कहाँ बगान है घूम रहे हमीन कर बगान लगे हमीन काम करिल 5-7 तोली लो ও আচ্ছা, তবে হলে তো আমিন সবাই বাগানে কাম করিল, তবে তো বহুত দিনকে পুরনা দোস্তি লাগি। লেকিন মই একটা তহনিকে কথা না জিগাইও, মই একটা তহনিকে কথা একটা জিগাবো বলকে সইছি তোমাকে, মানে কথাটাকে জবাব লাগি দেই। কিন্তু হলে মই এখন আজকাল বহুত ডেঞ্জার হয়ে গেল। মই সব কাইকে মানে আগুয়াই যাইলে মানে কোশিশ করত, তবে তখনই মান বাতাও তখনই বাগানে কাম করিল যে। তবে তোরা 4 জনগোষ্ঠী লাগি না 4 জনজাতি লাগি না আদিবাসী লাগি? इतना सिंपल से क्वेश्चन टे बोल दिले हैं हमीन सब कोई जानी ले हमीन बागाने काम करिल जखन हमीन 4 जनगोष्ठी लगी मेरे ढूंढो हाँ तो मैं तो किंतु तो 4 जनगोष्ठी लगी हले तो मैं 4 जनजाति लगी केने की बगाने तो काम करिल ना तो 4 जनजाति हबो ना তোরা দুনো জন ডিসকাস করতো কি লাগি, তোরা আদিবাসী লাগি না 4 জনজাতি লাগি না 4 জনগোষ্ঠী লাগি? ए ढूंढो 4 जनगोष्ठी लगी रे भको हेट पगला होती नो की 4 जनजाति हेट मैं तो 4 जनगोष्ठी लगी रे हेट पगला होती नो की 4 जनजाति लगी हेट 4 जनगोष्ठी लगी। এই তোরা দুজন চুপচাপ থাকতো। শালা সব অডঙ্গা ভূত সব একদম নিচে অডঙ্গা আহি তোরা। 4 জনগোষ্ঠী 4 জনজাতি কে নিকলে হেগলা সব? मैं तो 4 जनजाति लगी रे पगला होते न की मंगरा हमरा बागाने काम करे हले हमरा 4 जनगोष्ठी हबो को তোদের খাতিরে তো এগুলা হতে। 4 জনজাতি 4 জনগোষ্ঠী মাথা খারাপ সব, মাথা গরম নহলে পাগলা হতে নাকি? ও কারণ সাথে বলিলা স্কুল পড়ে আমি স্কুল পড়ে লাগে নালামে ঢুকে বিড়ি টানবে। এখন 4 জনজাতি 4 জনগোষ্ঠী বলে কাহি মাথা গরম নাই করবি মোর। তোই তবে কি লাগি তবে তোই যদি অত জানি হলে মই ডাইরেক্ট লাগি আদিবাসী। माथा खराब हमीन के बोलती ना तोय लगी हैं हमीन बागाने काम करिल जखन हमीन तो 4 जनगोष्ठी हबो ना हाँ हमीन 4 जनजाति মাথা গরম নাই কর বল দেতি মই ওরকম হলছে তো হনিমান বাতা সব कोई काम करल जे আসামিজ काम करल बोड़ो काम करल कितना जाति के आदमी बागाने काम करल क्योंकि ওরা हमीन रकम बोलत है नकी जे हमीन 4 जनजाति লাগি বল के बोलत है। माथा खराब নাই কর বল দেত মই আজকাল বহুত ডেঞ্জার হয়ে গেল। এইগুলা নাই চলি এখন। ओ अच्छा तो बहुत डेंजर हो गई है हमीन जे छोटो से बड़का हलो ई बागाने काम कर करके तो कि हमीन बागान के भुला जाबो नकी हमीन केने भुलाबो बागान के हमीन केतना घिया काम कर करके এখন पेट पुसाते हमीन के गम पाइल तरा हमीन 4 जनजाति लगी माथा खराब नहीं करबे मोर भी मंगरा बोल देतो। हाँ हाँ हमीन के कितना बागान से रिलेशन है गम पाती तई हमीन चला बागान से हमीन के कितना उन्नति होल गम पाती तई खाए पीक से लेके चुआ पुता के बागाने काम कर करके हमीन पढ़ाल गम पाती तोय बोले होय नकी हमीन के जदी बागान के हमीन এখন বদলাই দেব নকি हमीन के জাতিটাকে বদলাই দেব নকি তুই যে বাত বলতি বাত বলে না জানলে নাই বলবে মেনো মোর দিমাগ গরম হতে আর দিমাগ গরম বেশি নাই কর গম পাতি हमीन 4 जनजाति লাগি 4 जनजाति হবো। ও আচ্ছা, তার মানে তোরা চাগাছে জন্ম লহি হয় না বলতো 4 জনজাতি লাগি যে 4 জনগোষ্ঠী লাগি যে হয় না? हाँ तो हमीन के चागात हमीन के माँ लगे बा लगे गम पाती तो बोले होबे नकी हमीन चा बागान নাই থাকলে এখন লেকে ভুকে টাঙ্গাই যাতি। তোদের রকম আদমি গিলা কারণ से तो हमीन हे रकम এখন হই চলত হিয়া হুয়া हमीन के प्रदीप नाक्सार तो हमीन के लेके जान दे दिले तो हनी के तो कोनो चुदरा में खबर ना केनो कोनो अगला खबर है जानो तो हनी के 4 जनजाति 4 जनगोष्ठी आदिवासी पहचान बताबे आदिवासी होई गम पाती माथा खराब নাই करबे मोर तो हिनकर এই উড়া চলা বাটরি গিলা না চলাবে হিয়া এই ফালতু बात গিলা बोल না चलबे गम पाती। प्रदीप नाक्सार के चिन पाई आदमी चांद में जाए के घर बनाई के है हले भी तहनी के तो खबर नहीं के चला सब बागाने काम करिल बोल के की तरह 4 जनगोष्ठी बोलबे नकी कितना जाति प्रजाति बागाने काम करेल चला ओरा की बोलत है नकी जे हमीन के जे आसामीस आदमी बागाने काम करेल कितना आदमी कितना जात के आदमी गिला बागाने काम करेल ओरा की हमीन रकम बोलत है आसामीस गिला के देखबे तो ओरा की रकम बोलेल जे हमीन आसामीस लगी बोल के
তো হামিনকের আদমি গিলা কিরকম হচ্ছে উরাং মুন্ডা খাড়িয়া এগুলা বই চলেন, হ্যাঁ একটা পরিচয় বলবে তোর ধর্ম তো ধর্ম ভাগে থাকি লেকিন পরিচয় একটা হয়ে গেল কি না, আদিবাসী হলে আদিবাসী কাজছে আদিবাসী বলবে, বুঝ পালে না আরো ভালসে কান খুলকে শুনলে মশে বুড়া কেউ নাই নহলে। হ্যাঁ টাইটেল তো টাইটেলে থাকি না সবকার, গম পাথি লেকিন পরিচয় একটা হয়ে গেল কেন, টাইটেল তো সবকার থাকে উড়াং মুন্ডা খাড়িয়া কেতনা রকম টাইটেল है लेकिन পরিচয় একটা বলে গেলে কোশিশ করবা তোরে মান, বুঝ পালা না তবে হামনিকে এসটি মিলি নহলে ঘাটাকের এসটি পাই নাকি, এসটি মানে তো কি জান তোরা কোনো বুঝে নাই পাই, এসটি के ফুল ফর্ম তো কোনোই নাই জানিল তোরা কেন কি आदमी चांद में जा कि घुरे आते ना তোরা তো হেরি में আহিনো কি বলে চার জন গোষ্ঠী में আহি, হ্যাঁ চাল্লা সব মাথা গরম নাই করম, বুঝ পালি না কি বললাম আমি। নে বধু মাংরা বাতটা ঠিকই বললে কি জানো কেন কি হামিন তো চা গাছে তো জন্ম নাইলে হিনো যে হামিনকের গোষ্ঠী থাকি, চা গাছ কি হামিনকের গোষ্ঠী লাগে নাকি যে হামিন মানে আদমি গিলা বলে যে ওটা কারণ সে মানে বলে কে হইল না চা জনগোষ্ঠী চা জনজাতি এইবিলাক মানুষ চা জনগোষ্ঠী হয় নকা ওরকম বলে যে আসামিজ গিলা, তো ওটা কারণ সে মানে বলিলে কো হামিন নে নে ঢুঙ্গুর মই ভি উঠাই সচেত হও আদমি গিলা বলে যে হামিনকে হামিন তো কি বলে চা বাগানে কাম করিল হামিন চা জনগোষ্ঠী চা জনজাতি এটা বলেন নে উঠাই সচেত হামিনকে কোনো চা গাছে কোনো রিলেশন হয় নাকি, চা গাছ কেন কি হামিনকে কি হামিনকে চা গাছ পয়দা করি নাকি, হামিনকে যে গোষ্ঠী থাকি হামিনে চা গাছকে পয়দা করি নে চালা হামিন রূপ রূপাকে বানাই হামিনকে গোষ্ঠী থাকি নাকি, চালা চা জনজাতি চা জনগোষ্ঠী মই ভি সচেত মাংরা বার্তা ঠিকই বললে নাকি কি হামিন তো চা গাছে তো কোনো রিলেশন নাই হামিন তো কাম হে করিল চা শ্রমিক বললে লাগে না চা জনগোষ্ঠী হে হামিন করে গলতি হলে কি জানতে। ওটাই তো মই সচেত হও হামিন কেরে গলতি হলে রে মানে হামিনে বল চলিল চালা চা জনজাতি চা জনগোষ্ঠী চা শ্রমিক বলে লাগে তবে না হামিন কাম করিল যে শ্রমিক হলি ন যে এরকম বলে লাগে, লেকিন এই গিলা ন নিউজ রিপোর্টার গিলা বল চলেন রে গম পাতি নাই চা জনগোষ্ঠী চা জনজাতি একদম মানে ঠিকই বললে মাংরা হামিন কেরে মাথা গরম হয় রে, হ্যাঁ হামিনে বল চলিল आज से साला आदिवासी बोले लग रही हमीन आदिम जुग से साला यहाँ रही हमीने जंगल झाड़ काट के बगान सगान बना ली और हमीने कने हमीन के जाती है भुला जाते हैं हमीन साला आदिम जुग से आई यहाँ गंपा थे क्यों हमीन के गंपा थे नहीं गूगल में सर्च करके देख तो हैं आदिवासी बोल के लगे बोल के डायरेक्ट निकली, लेकिन हमीन के दबाई के रखे हमीन कौन उठे के कोशिश करे लगे बुझ पाते ठीक ही बोल मांग रहा ঠিক বলে সালা হামিনকে দাবাই কেনে না ঠক ঠক কেনে এরকম বলতে লেকিন এটা হয় নাই লাগে এখন जितना ठगले এখন से কিন্তু নাই পারি ঠকলে গম পাথি হামিন डायरेक्ट आदिम जुग से हियाँ रही आदिवासी हमीन लगी है हमीन के साला हमीन बागान झाड़ कितना कुछ हमीन बना ली हमीन बचा ली है जंगल झाड़ कितना बचा ली अरे हमीन कितना बागान सागान गिला हमीने बना ली, लेकिन साला हमीन के साला चা জনগোষ্ঠী বলেন হ্যাঁ সালা সব মই পালে তো কে বলি নকে মুখে ফাড় দেম কাঁটা হ্যাঁ দেম এখন তো ডাইরেক্ট কে বলি মুখে ঘুষিয়াম দেখবে না মই भी डायरेक्ट मुख घुसिए फाटा देम देखबी अरे क्या बात ना ए बांगाली चला ए बांगाली हमीन के जदी बोली देखबे ना মই के बोली डायरेक्ट मुख फाड़ चटाई देम घंटा हां बांगाली चला चা জনগোষ্ঠী চা জনজাতি हैं बागाने काम करिल बोल के कि हमरा চা জনগোষ্ঠী চা জনজাতি হবো নাকি এখন সে দেখবে তাগত হ্যাঁ ডাইরেক্ট মুখে ঘুষিয়াম আদিবাসী के কিরকম পাওয়ার দেখাই দেম মই। हाँ तो ठीक ही बोलती मांगरा ठीक ही बोले हमीन के एरकम करके दबाई के रखे, लेकिन এইগুলা এখন নাই চলি हैं हमीन के टाइगर যখন से नायिका হলে হলে भी की हुई हैं उकर नाम है हैं जय आदिवासी जय प्रदीप नक्सर जिंदाबाद जय आदिवासी जय जोहार जय आदिवासी जय जय जोहार। जोहार।